नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानक स्वागत। आज चलतु शुणा मनोरमा मिश्र लिखित आउ गोटे कहानी बासंद। बासंद एक घृण्य प्रथा। यह आगे ग्राम्य जीवन में चली भूल काम कले निया पानी बासंद। हेले वर्तमान सभ्य समाज रे उच्च शिक्षित होई मध्य एई बासंद प्रथाटी चली बेसी रक्तर संपर्क भितरे। सुनीता देवी सेदिन स्थिर कले जी भी जहा भाबू से एबे नीरव व्रत अवलंबन करिवे। निजर केही रक्त संपर्क नाही बोली संकल्प करिनेबे। एमितिरे केउ रक्तर संपर्क तांको बासीरे पचारुचंती जे संकल्प करिदेले काहाको बाधिजिव। समय थिला सबु बंधु बांधव काम कार्य रे आगे तांको घरको आसुथिले। जहार जहा हो से आग लोड़ा पड़ुथिले। हेले एबे रक्तर संपर्क भितरे भी भाई भाई मध्यरे भौणी भौणी मध्यरे प्रतिद्वंद्विता। कहार केते धन अछि, कहार केउ भली गाड़ी अछि, किए केते सुना पिंधिछि, कहा पाटशाढ़ीर दाम केते। सुनीता देवी भाबुचंती एमिति संपर्क भितरे से निज लोकंक सहित संपर्कटे गढ़िबे बा केमिति। से तो राति पाहिले तांको छुआको मଣିଷ କରିବାକୁ न कला काम मध्य करंती। हेले काहाको ठकी नेबा कि काहाको हाथ पताइबा से शिखी नाहांती। आज किंतु से थकी पड़ुचंती। रोगरे जेतिकी निज रक्त संपर्क पाखरे मध्य सेतिकी। कारण तांको पाखरे धन नाही। से चाहिले भी काहाको किछि देई पारिबे नाही। निस्वर चरमतम परिस्थिति रे से दंडयमान। किंतु बिना संपर्क रे कोन मଣିଷ बंची पारे? ना बयस बढ़िले संपर्कर मोह मଣିଷ को पागल करि दिए। से खोजे अतीतरु इतिवृत्ति, से खोजे भाई बंधु सखा सहदार। हेले सुनीता देवी ना संपर्करू किछि पाउचंती ना संपर्क को भूली पारुचंती। काहाको दोष देबे निज भाग्य छड़ा। गोबर को माड़िले मुह को पड़िबा परी हेबो। समय थिला पुतुरा पारिवारिक अशांति रे जेल जाइथिला। एई सुनीता देवींक छड़ा केही भी से पुतुरा कथा सेतेबेले चिंता करि नथिले। चिन्हा परिचित लोकंकु धरी बेल करिबाकू तांको केते जे कष्ट होइथिला से कथा केवल से एका जानिचंती। हेले सेई पुतुरा सांगरे एबे से बासंत पड़ोसी परी। किए काहाकू कौन दब सेईटा बड़ कथा नुहे। बड़ कथा संपर्कटे केमिति बंची रहिबो। अनेक दिन परे हठात दिने सेई पुतुरा आसी पहुंचिला सुनीता देवींक घरे। खूब खुशी हेले सुनीता देवी। पुतुरा आसीची बोली चिकेन आनी रोसेई कले। हेले पुतुरा कहू कहू कहिदेला एमिति घर करिचु, अवश्य आर घरठू भल होईची। हेले मु परिश्रा करिदेले तो घर भासीजिव। छलना हसरे हसी देई पुतुरा कहिला खराब भाबिलु कि मौसी, थट्टारे कहिली। हेले भितरे भितरे सुनीता देवींक कलिजा जळीगला। एई पुतुरार 29 दिनर झियोकू पुलिस सुनीता देवींक हातरे टेकी देइथिला। पुतुरा और पुतुरा बोहूर झगड़ारे कुनी झियोटी बळी पड़िथिला। सुनीता देवी ताकू कोଳରେ नेइथिले। दीर्घ 2 मास परे कथा समाधान हेबा परे पुतुरा झियो पुतुरा पाखकू जाइथिला। पुतुरार बापा आज स्वर्गधामरे, माने सुनीता देवींक भिणेई भाई। हेले मने पड़ी जाए आज एई बासंद जीवन रे सेई भिणेई भाई चिठी लेखिथिबा कथा। सुनीता, नातुड़ीटी मोर 2 दिन हला पेज पी बंचिची। पुओ सिना कम बयस रे भल पाई बाहा होई गला, हेले एई बिचारे झियोटा तार खाइबाकू न पाई मरिजिव। सही पारंती नाही सुनीता देवी। तांको कोଳରେ भी थाए तांकर एक छोट झियो। ठीक पुतुरा झियोर बयस सहित समान। झियो सेरेलेक डबारू अधा अधी देई आसंती नहीं पुतुरा घरे। केबे केबे निज झियो पाई किणिला बेले मध्य पुतुरा झियो पाई किणी दियंती सेरेलेक डबाटीए। हेले सेई संपर्करू से भी आज बासंद। जीवन बोधर परिधि एते बहळ जे से बहळपणरे खाली थाए मोह। जेउ मोह पाई सुनीता देवी आज खूब व्यग्र। हेले कौन हब, आज तांको पाखरे धन नाही। हाँ, धनर महामंत्र होउची आजिर जीवन। तमे जदि आज काहाकू किछि देई पारु नाह, तेबे तम सहित केही भी संपर्क रखिबाकू आसिबे नाही। एसबु भाबी भाबी सुनीता देवी आज बेसहारा जीवन भोगुचंती। काहाकू किछि कहिबा अपेक्षा नीरव रहिबा भल भाबी सुनीता देवी नीरव रुहंती। से आज सामाजिक स्तर रे मध्य बासंद। जाति गोत्र को निज लोक नाक टेकंती। जेमिति से भल पाई अजाति रे बाहा होई अपराध करिचंती। जेउथिपाई तांको भौणी माने
ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମା ଆଗରେ ୟାଡୁ ଛାଡୁ କହି କହି ଏକ ଖରାପ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରି ବସନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଜାତିଗୋତ୍ର ଖୋଜା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଭାରି ଭଲ। ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଲା, ଏଇ ସୁନିତା ଦେବୀ ସେଦିନ ଭଉଣୀର ଝିଅ ଝିଆରୀକୁ ଗୋଡ଼ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସୁନା ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ 28 ବର୍ଷର ଝିଆରୀ ଯଦି ଏବେ ବାହା ନ ହୁଏ, ତେବେ ବୟସ ଗଡ଼ିଗଲେ ହୁଏତ ଆଉ ବାହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ 5 ବର୍ଷର ଝିଅ କଥା ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କରି ଝିଅ 22 ବର୍ଷରେ ଉପନୀତ। ହେଲେ ସୁନା ତ ସୁନା, ତାଙ୍କ ଝିଅ କାନରେ ନିମକାଠି ଗୁଞ୍ଜା ହୋଇଛି। ବାହା ବୟସ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ କେମିତି ବାହା କରିବେ ଝିଅକୁ ଏବେ ସୁନିତା ଦେବୀ? ସୁନା ଦର ଯେ 50,000। ଏମିତି ଏକ ବିଷାଦ ମନରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସୁନିତା ଦେବୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଉଖାରି କୁହନ୍ତି, ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଝିଅ ଝିଆରୀକୁ ଏତେ ସୁନା ଦେଇ ବାହା କରିଥିଲ ଯେ ସମୟ ଦେଖି ଝିଆରୀ ତମର ରାତି ଅଧରେ ତା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ବଡ଼ଲୋକପଣରେ ବାଟ ପାଇଲ ନାହିଁ ନିଜ ବଢ଼ିଲା ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସେଇ ରାତିରେ ଝିଆରୀ ଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆରେ ସୁନାଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କଳା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ଯେ ଝିଅ ପାଇଁ ନ ରଖି ଝିଆରୀକୁ ଦେଇଦେଲ? ହେଲେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ହଁ, ସ୍ୱାମୀ କିଛି ବି ଭୁଲ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ସବୁ ସହିଛନ୍ତି। କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମିତିକି କଥାରେ କି ବ୍ୟବହାରରେ। ହେଲେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାମୀ ସୂଚାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଳିବା ପାଇଁ। ବୟସର ବହଳା ଛାଇ ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର କରୋନା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁନିତା ଦେବୀ ଚାହିଁଲେ ବି କାହା ସହିତ ଆଜି ଟିକେ ହୃଦୟ ଖୋଲି କଥା ବି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜର ହଠାତ୍ ଅଭାବ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟର ମନ୍ଦାପଣକୁ ନେଇ ସେ ଆଜି ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗରିବପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରୁଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ଖାଲି ଘୃଣା ଭାବ। ହଁ, ସେ ଶେଷରେ ଏତିକି ବୁଝିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର 3 ମହଲା କୋଠା, ଦାମୀ କାର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଗହଣା ଦେଖି ତା ଉପରେ କୋପଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ଛଳରେ ଛଳରେ ସବୁ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଲୁଟି ସାରିବା ପରେ ଆଜି ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି। ରାଗ ଏଇଆ ଯେ ଭଲ ପାଇ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିବା ଭଉଣୀ ଧନୀ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହୋଇ ତା ତଳେ ରହିବୁ। ନା, ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୁନିତା ଦେବୀ ବି ଏତେ ବୋକା ଯେ ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ, ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସବୁ ଦେଇ ଆଜି ନିଜେ ନିଃସ୍ୱ ହୋଇ ନିଜର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ବାସନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଦାନ ଦେଇ ବାସନ୍ଦପଣରୁ ମୁକୁଳି ଯିବେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମନୋରମା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଲିଖିତ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ବାସନ୍ଦ। କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କାହାଣୀ ଦୁନିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।